kita masing-masing ingin memperoleh satu kehidupan yang baik. We want to have a good life. And that is our desire. What kind of life that will be given? Life that you don't have problem with your food and your drink or your sickness or what? What kind of life that is talking about, that Jesus is talking about here? Kehidupan apa? Eternal life. This Sabbath, I'll be speaking about one word that we used to hear. Life. Okay? Satu kata yang sering kita dengar, yaitu kehidupan. People used to say, we need to get a life. I need to get a life. Apa artinya? What does it mean? Apa artinya bahwa saya harus memiliki satu kehidupan? I need to have a life. When young people talk about it, what that does mean? Apa artinya? Anak-anak muda pada saat mereka katakan, I need to have a life. It means a life that is for independent perhaps. Independent life, freedom to explore your own interest, yeah, socialize, to engage in activities outside of the immediate family perhaps. Jadi kehidupan yang diinginkan oleh anak-anak muda adalah satu kehidupan yang kalau bisa mereka bisa kuasai saat ini. Sesuatu yang mereka dapat kontrol, ya, yang tidak seperti biasanya, yang tidak lagi orang tua mau bilang. Jadi something, and then we need to have life in the sense that you need to make your own story. Nothing wrong with that. Okay? Nothing wrong with that. So, we all need a life, need to get a life. But the word, kalimat, you need to get a life can also be, that's positive, but that can also be negative. Bisa juga menjadi hal yang negatif. Yeah. If I say, Ketua Tilar, you need to get a life. What does that mean? Ketua Tilar, Anda harus cari kehidupan. Ya. Jangan cuma kerja-kerja terus, ya. Jangan cuma kumpul dolar terus, ya. Pasir ke sana. Itu kurang lebih ya. The need to get a life can be negative in a sense, ya. People need to get a life. It's something that can be sarcastic, dapat seperti orang kasar begitu ya. You need to get a life, atau merendahkan orang lain. You need to get a life. Your life is boring. Kehidupanmu itu sangat apa ya? Apa itu boring? Membosankan. Yeah. You need to enjoy. You need to have a good life. And people need to have a good life. Orang ingin untuk dapat memiliki satu kehidupan yang baik. How many of us can say that, okay, Pastor, we have a good life now? Anybody would like to raise their hand to say that you have a good life pada saat ini? Ada kira-kira that you already have a good life? Ya. Yeah. Oh, macet lagi ya. So, what does that mean to have a good life? Apa artinya memiliki satu kehidupan yang baik? Kalau kita di Facebook seringkali, oh keluarga yang diberkati, kehidupan yang diberkati. What does that mean? Apa artinya? Orang bilang, oh sotabae. Oh, you have a good life because perhaps you already, you pay off your house, you pay off all your cars, udah dibayar lunas semua ini, you have work, you have job, everything. And that is a good life. And that is the picture that we can see. That picture that we can see from the wall of your Facebook and so on and so forth. But is that really the good life, the real life? Sometimes it's not like that, isn't it? We can fake it. Kita dapat apa? Buat Facebook kita begitu hebat, but we don't know the process and what is behind. What is behind? Saya suka naik gunung, ya saya suka naik gunung. Kalau naik Gunung Kelabat atau apa ya. Lalu kalau orang lihat foto-foto saya di atas Gunung Kelabat, waduh, hebat sekali ya, enjoy life. Or you can ride maybe, ya, sekarang mungkin bukan Gunung Kelabat, mungkin ada naik Gunung Sinai, ya, enak sekali itu kelihatannya. But we don't know the process. We don't know the process. Naik Gunung Sinai itu nggak gampang, saudara. Saya belum pernah naik, tapi capek sekali dan tak itang-itang itu kalau mau naik Gunung Sinai itu. Apalagi kalau perginya itu apa, siang ya. Setengah mati, saya juga udah nonton. It's not that easy, right? Arda, maybe have you, right? I know May, but what about Arda ya? That's not easy. But people don't know. Orang tidak tahu kan. People just look at our Facebook and then see, oh, good life. They don't know the process. They don't know that it is a difficult, a challenging life. Oh, di Amerika, Om Jimmy, Tante Reni, di Amerika, oh, so tabayad orang. Yeah? But what does good life means to us? Yeah? But the point is,
poin utama adalah bahwa kita masing-masing ingin memperoleh satu kehidupan yang baik. We want to have a good life. And that is our desire. It's all our desire. And what does good life mean? Kembali lagi pertanyaan, apa itu artinya kehidupan yang baik? Para psikologis, ahli-ahli katakan bahwa there are two ways that we can talk about the good life. The first one is what we call it hedonic life. That the good life is if you have a pleasurable and happy life. Kalau kita dapat senang-senang, makan-makan, pesta-pesta, senang-senang, kumpul-kumpul, potluck dan lain sebagainya. Oh, that is a good life. You are having a good life. But that is only one part of a good life. Hanya satu bagian dari satu apa? Kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. But that is only hedonic life. But the second point that a philosopher, hedonic life, this is already like 400 BC, 400 years before Jesus Christ, yeah? 400 BC, a philosopher talk about hedonic life. Oh, you need to have a life. What that life means. Oh, you have party, you have enjoy, you have many friends, you have many girlfriend, boyfriend, and so on and so forth and so forth. But the second point is a good life is not just because you're doing your parties and so on. Bukan hanya karena kita pesta pora dan lain sebagainya. But the good life is what they call it eudaimonic life. Eudaimonic life is a life filled with purpose and action contributing to the greater good of others. Hidup yang bukan lagi yang bersenang-senang, tapi apa? Hidup yang menyenangkan orang lain. Yang memberikan kekuatan kepada orang lain. Puji Tuhan, saya tidak di sini tapi ada Belva, thank you so much for the second project ya. And saya tidak di sini tapi ada Dylan. Dylan, terima kasih sudah partisipasi ya. Terima kasih sudah biasanya pendeta yang harus ikut tapi Dylan sudah ganti. Ya. Terima kasih Dylan. Ada Dylan di sini. Jadi that is a meaningful life. Maybe after party, after the hangover, setelah hard party, and then many people feel empty lagi, isi lagi dengan party berikutnya. But this eudaimonic life, a life filled with purpose and action, contributing to the greater good, a meaningful life, bukan happy life, it is something that is more longer. Okay? Scientists dan orang-orang, scientists and studies have proven that the happy life is not as long as meaningful life. The life that you have contributed to the greater good of others. So no wonder, tidak heran seorang yang bernama Bill Phillips. Oh, hilang lagi ya. Bill Phillips, dia katakan apa? The meaning of life is to live a meaningful life. Ini belum. Oh, oke, sorry. Oke. Jadi ini yang dikatakan oleh Bill Phillips. Dia katakan bahwa the meaning of life is to live a meaningful life. Arti dari satu kehidupan yang berarti, ya, arti daripada satu kehidupan adalah menghidupkan kehidupan yang berarti. Oke, itu yang dia katakan ya. The meaning of life is to live a meaningful life. So what is a meaningful life for you? Mungkin buat bagian kita, yang penting pendeta saya sudah kasih keluar sudah jaga baik-baik keluarga saya, kasih uang makan, that's meaningful life. I've done something at least for my family. What else? What is meaningful life for us? Oh, maybe I have a good job that I can share with others, yeah. Pay off this and that. So maybe that is a meaningful life. Okay? Live a meaningful life is something that is so much needed. Now, I like to play around. I mean, just recently, I like to play around with ChatGPT, as I mentioned in Sabbath School. Saya suka sekali main dengan ChatGPT. Jadi, saya tanya ke ChatGPT. Saya tanya ke artificial intelligence. How can we have a meaningful life? Dan ini yang dia jawab. Gantinya biasanya saya research kiri kanan banyak-banyak aja. Cuma mencari gampangnya itu ya di ChatGPT ya. Having a meaningful life dikatakan ya. Adalah sesuatu yang Anda harus cari sendiri. Itu deeply personal and subjective konsep yang berbeda dari satu orang ke orang yang lainnya. Tetapi pada umumnya ini ada beberapa prinsip, ada 8 prinsip. Yang pertama, the first one, I'll try to explain in Indonesia, you can also read in English. Number one, you have to identify your values. What are your values? Apa nilai-nilai yang Anda ingin?
Ya, apa nilai Anda? Apa yang Anda sukai yang merupakan bagian yang terpenting? Prioritas-prioritas Anda, prinsip-prinsip Anda itu apa? Your priority. And when you have your priority, prinsip, belief, then your actions will align. Disamakan dengan apa? Tindakan kita itu disamakan dengan prinsip kita. Apa prinsip Anda? Apa prioritas Anda? Apa kepercayaan Anda? Jadi yang pertama, meaningful life, Anda harus mengenal apa nilai-nilai Anda. Yang kedua, Anda harus menentukan tujuan, goal, set meaningful goal. Tujuan yang berarti. Saya mau anak-anak saya ini begini, saya mau kalau di Amerika ini mungkin saya sudah bisa bikin ini dan itu ya. Saya mau ada goal. You need to have a goal in life in a sense. Dan kalau kita bisa mencapai goal tersebut, then you have a meaningful life. If you achieve your goal, you have a meaningful life. And not only that, meaningful life that you have a good relationship. Gantinya babak lari kiri kanan, let's have a peace with one another. Meaningful relationship. Ini keluarga dan keluarga, mari baku sayang, oke? Baku sayang. Cultivate relationship. Love, sense of belonging, meaningful relationship bring joy, support, and sense of purpose. Like, seek personal growth. Seek personal growth. Jadi jangan cuman apa ya, artinya menurut artificial intelligence, do something that you can develop. Learn something new. Yeah. If you have friends in your workplace speak Spanish, maybe you need to speak Spanish. Learn to speak Spanish. Yeah. Learn to speak English. Have something which is different than you normally do or have. Okay? So always seek personal growth. Then you have a meaningful life. Next, you need to have, according to artificial intelligence, practice gratitude and mindfulness. Bersyukur. Wah, hebat sekali. Ini artificial intelligence ini pernah dengar khotbah saya juga mungkin ya. Jadi dia bilang begitu ya. Practice gratitude and mindfulness. Mindfulness mungkin ya kita reflection. You need to reflect upon your life. What do you want? And maybe in our sense, pray. Mindfulness. But gratitude. Bersyukur. Bersyukur. Appreciate the beauty and richness of everyday life. Don't look at the thorns, look at the roses, in a sense. Jadi lihatlah, bersyukur. Ya. Saya senang sekali kalau di Jawa, padahal orang katanya sudah patah kaki. Waduh, untung kaki kanan, kata itu. Bu Bulan ini sering dibuat joke begitu dulu ya. Bersyukur terus orang di Jawa itu ya. Baru patah tangan, aduh untung cuma tangan kanan, bukan tangan kiri. Kalau dua-duanya patah, untung masih bisa jalan ada kaki. Jadi bisa bersyukur terus. Okay? Bisa bersyukur terus. Berikutnya yang keenam, help others and make a difference. Bantu orang lain. When you help others, then you have make a difference in other people's life. Embrace life challenges. Tantangan, pekerjaan yang sukar mungkin, tempat tinggal dan lain sebagainya. Embrace, know that this is something that we need to do and pray about it. Jadi jangan menyerah. Dengan kata lain. Jangan menyerah. Lalu, find meaning in every day. Recognize again seperti gratitude. Find meaning. God has made this thing. God allowed these things for a purpose. Kita tahu setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita, keluarga tidak dapat visa, maybe God has a purpose. God has a purpose. And this is something that artificial intelligence told me. Inilah sesuatu yang AI bilang kepada saya. Ya, jadi cukup menarik seperti apa yang dia bilang, tapi saya tidak mau mencari hanya dari artificial intelligence. Apa artinya artificial intelligence? What does artificial intelligence mean? It's not real in a sense, right? But at least it helps a little bit with 8 points. But I want to ask not artificial intelligence, but the real intelligence. I want to ask God. Saya ingin bertanya kepada Allah dan apa yang Allah nyatakan melalui firman-Nya. And the Bible talk about it. About a meaningful life. A life that is so much more than what we can get now. Okay? And we start by reading John 20 verse 30. Dalam kitab Yohanes 20-30, you can read in English, I'll be reading in Indonesia. Yesus berkata kepada murid-muridnya, memang masih banyak tanda lain yang dicatat oleh Yohanes ya tentang Yesus ya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang lain tidak tercatat dalam kitab ini. So what was written?
what was written about what Jesus has done is just a small things than what has actually been done or will be done. Jadi apa yang telah dibuat Yesus itu kecil daripada apa yang lainnya. What Jesus had done, apa yang Yesus telah buat, hanyalah a tip of an iceberg. Hanya iceberg ya. Gugusan batu itu cuma kelihatan kecil, seperti Titanic itu hantam, kelihatan kecil. But inside, underneath, it's a big thing. Jadi apa yang dicatat tentang apa yang Yesus buat is actually small things. Padahal apa yang Yesus buat itu, what Jesus has done is miracle. For number one, 7 miracles before John chapter 20. In John chapter 2, di dalam kitab Yohanes pasal 2, dikatakan Yesus merubah air menjadi apa? Anggur. Lalu kemudian di Yohanes pasal 4, Yesus menyembuhkan anak seorang penghulu. Anak orang yang apa? Yang nobleman. Jesus healing nobleman's son. Number 3, miracle number 3, healing paralyzed man. Yohanes 5. Okay, healing paralyzed man. Lalu 4, dia memberikan makan kepada 5.000 orang. Memberikan makan kepada 5.000 orang. Yesus berjalan di atas apa? Air. Yohanes pasal 6 juga bahas tentang hal itu. Lalu Yesus menyembuhkan orang yang buta. Healing a blind man in John 6. And Jesus raising Lazarus from death. Yohanes pasalnya yang ke-11. If you look at this, kalau kita melihat hal ini, kalau kita mengalami hal ini, if we experience this, oh, you have a meaningful life. You die and then you awaken. Kita sakit, lalu kita apa? Kita bisa sembuh. Ya. Kita tidak punya makanan, sekarang makanan kita dapat, diberi makanan dan minuman. For us maybe when we look at this, then we think, wow, Pastor, we have a meaningful life, we have accomplished life. Whatever we need, God has given us. Apa yang kita butuhkan, Tuhan berikan. But the text says, this is just what? Small things. It's just a tip of an iceberg. Firman Tuhan katakan, masih banyak lagi. Banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan murid-muridnya yang tidak tercatat dalam apa? Dalam kitab ini. In other words, there are things in life that we saw as miracles, but actually that is just not yet or nothing compare what God has in store for us. Apa yang kita lihat yang seakan-akan mujizat yang begitu hebat, sesungguhnya itu belum apa-apa. Itu belum apa-apa. Kita sudah baca ayat 30, Yohanes 20 ayat 30. Verse 31. In verse 31 it says, but, tetapi semua yang apa? Semua mujizat-mujizat itu, semua tanda-tanda itu, yang hebat, yang kita sekarang minta-minta, Tuhan tolong, kita mau perlu ini, kita butuh orang sembuh, kita butuh, bahkan orang mati kalau bisa dibangkitkan, itu kita minta kan? Dan Tuhan buat. But, these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that they believing you may have life in His name. Semua mujizat tersebut yang tercantum di sini itu belum apa-apanya karena itu cuma merupakan pendahuluan supaya apa? Supaya yang utama apa? Supaya kamu percaya. So that you may believe that Jesus, bahwa Yesuslah Mesias anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh apa? Hidup dalam namanya. Orang mati diberikan kehidupan, tapi itu belum hidup. Can you imagine that? Lazarus dibangkitkan, Lazarus was raised from the dead, he has his own life again, and yet Jesus says, that's not yet. Jadi apa ini hidup? Apa ini hidup yang dimaksudkan oleh Yohanes? Kalau sebelumnya, Lazarus mati, memperoleh hidup, tapi Yesus katakan itu belum. You will have life. Ya. Kamu akan memperoleh hidup dalam apa? Namanya. So what kind of life is this? Kehidupan yang apa ini? Ya. Semuanya itu yang berlalu itu belum apa-apanya. Kenapa? Ini kata but. Kalau kita dengar kata but, saya selalu pernah bilang ini juga. If we say but,
Mar, bahasa Indonesia Mar, bahasa Manadonya ya. Ketua Tilar itu bye-bye dia. Mar, aduh yang bye-bye itu langsung rusak kalau ada pakai apa ya. Mar. Pendeta Rantung begini, Mar, aduh kalau sudah Mar sudah jauh. Nggak usah dengar. Tapi poinnya adalah, when the word but is mentioned, meaning what before that means nothing. Apa yang sudah ditulis sebelumnya itu nggak ada artinya. The raising of the dead. Air menjadi apa? Wine. Orang sakit disembuhkan. Means nothing compared to the life that God will give us. So what is that life that God is giving us? Apakah nafas yang kembali diberikan kepada kita? What kind of life that will be given? Life that you don't have problem with your food and your drink or your sickness or what? What kind of life that is talking about, that Jesus is talking about here? Kehidupan apa? Eternal life. Ya. Dari Hattie bilang, eternal life. So, what does eternal life means? We're going to talk about 5 eternal life. 5 point. The meaning of eternal life for us today. Ingat saya sudah pernah bahas ini di Yohanes 3:16, tapi kita tidak singgung Yohanes 3:16. Mari kita lihat lain-lainnya dulu ya. So the first thing that we think about eternal life is that eternal life is the gift of God. Apa artinya hadiah? You don't deserve it. You don't deserve it. You don't work for it. Kita tidak bekerja untuk hal itu diberikan. You don't have any part, it will just be given to you. Yohanes 10 ayat 28 katakan, dan aku memberikan, I give them, hidup yang kekal. Ya. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. So the gift of life is eternal life. And eternal life is the gift of God. Eternal life is the gift of God. Consistently, the Bible speak about eternal life as a gift. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut, tapi karunia Allah, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Jadi itulah pemberian Tuhan. Itu adalah satu hadiah yang Tuhan berikan. Pertanyaannya, kapan Anda terima? Kalau biasanya kita terima hadiah itu Natalan, ya. Natalan atau apa baru terima hadiah. Kapan ulang tahun? Kapan kita terima hadiah itu? Waktu Yesus datang di kali kedua? Eternal life itu kapan? Saat kita menerima Yesus? Jadi sudah lewat. Lewat ya. Kita lihat bahwa eternal life ya adalah sesuatu yang dapat kita peroleh sekarang. Oke? Kenapa saya katakan sekarang? Kita sudah pernah bahas ini dia. Yohanes 3:36 katakan apa? Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh. Bahasa Indonesianya beroleh. In English, he who believe in the Son will have. Is that the word in English? Will have? No. Has. Apa artinya? Has artinya present tense. Sesuatu that you can possess now. Something that you can possess now. If you believe, you have now the eternal life. Bukan nantinya. Siapa yang sudah memiliki kehidupan kekal di antara kita? Angkat tangan. Udah gak ada yang angkat tangan. Kalau Anda tidak angkat tangan, berarti Anda yakin mau mati semua ini ya. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Tapi pendeta saya kan masih, hidupan saya ini masih kiri kanan pendeta itu. No. The point is, kalau Anda masih kiri kanan, but you believe now, tapi Anda percaya sekarang, Tuhan yang punya urusan mau kasih trepa Anda. Tuhan punya urusan itu. But if we believe, ya, kalau dikatakan barang siapa percaya kepada anak, if you believe, you have now, Anda beroleh hidup yang kekal sekarang, tapi barang siapa tidak taat pada Allah, ia tidak akan melihat hidup. The fact that you are here now, fakta bahwa Anda berada di sini, fakta bahwa Anda percaya dengan firman Tuhan, Anda sudah menerima apa? Menerima eternal life. It's a free gift. We live in the world. Kita hidup di dunia yang we live in the world, well, we have to get everything. Ya.
No free lunch. The people of the world used to say, no free lunch. You have to do something. The children, okay, you have to work if you want to get something. Do it first. Work first. Do something first. So, everything is about earning. That we need to earn. Kita harus dapat memperoleh dengan kerja keras ini dan itu. But the eternal life is a gift. And the gift that you can get now. How do you get that? Believe. Do you believe in God? Om Jimmy, do you believe in God? Apa Om Jimmy percaya Tuhan? Kalau Om Jimmy percaya Tuhan, Om Jimmy sudah memperoleh kehidupan kekal. If you believe in God, now, you have, not will have, you have eternal life. This morning, this time, you have eternal life. This is not what I say. Ini bukan saya yang bilang, firman Tuhan yang bilang ya. So, God give for us now. Yohanes 6 ayat 47. Very truly I tell you, the one who believe, siapa yang percaya, bukan siapa yang hidupnya sudah No. Siapa yang percaya. Bukan hidupnya sudah baik, sudah bisa berkhotbah seperti pendeta Rantung, sudah bisa bikin ini dan itu. No. If you believe, you have eternal life. And then the next verse that we can read. John 5:24. Nah, coba lihat. Yohanes 5:24. Most assuredly I say to you, he who hears my word. Anda sekarang berada di mana? Gereja kan? Apa yang Anda dengar sekarang? Firman Tuhan. Kita sedang mendengarkan khotbah, membaca firman Tuhan. Kita mendengarkan perkataan Tuhan, firman Tuhan, dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Anda tidak akan dihukum. Sebab ia akan pindah. Firman Tuhan katakan akan pindah? No. Sudah pindah. Dari dalam maut ke dalam hidup. Anda dengar firman Tuhan? Betul? Saat ini apa Anda sedang dengar firman Tuhan? Ya. Anda percaya dengan firman Tuhan? Anda percaya. Apa artinya ini? Anda sudah pindah. You have passed from death into life. If you believe in God, aduh Tuhan saya percaya Engkau berarti Anda belum percaya. Anda belum percaya. If you believe, you have passed. You have eternal life. Poin nomor 3, puji Tuhan, sudah nomor di tengah ini ya. Poin nomor 3, eternal life is God's gift for us now, so that we, in order for us to know Him more. Pendeta, tapi hidup belum tatre, belum lurus. Apa yang terjadi kepada Maria Magdalena yang jatuh dalam dosa, yang ketangkap basah, katanya berzina, lalu dibawa kepada Yesus. Apa Yesus katakan kepada Maria Magdalena? Go and sin what? Go and sin no more. Lalu apa yang terjadi dengan Maria Magdalena yang menerima pengampunan dari Kristus? What happened to Mary Magdalene who came to Jesus and Jesus told her, go and sin no more? She was forgiven, dia diampuni. And what happened to her then? She wanted to know Jesus more and more and more. And that is eternal life. You believe, you hear the word of God, you believe, you have eternal life. And that eternal life will bring you to be closer and closer to Jesus. Ya. And this is eternal life. Dan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. And this is eternal life, and what is that? That they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Mengenal apa? Kita sudah sering bahas ini. Mengenal apa? Mengenal Allah. Jadi apa pengenalan tentang Allah itu? Pengenalan yang bagaimana? Experiencing God. Ya. Closer relationship. Seakan-akan bersatu dengan Allah. Dan in fact, the word to know in the Bible is related seemingly like a sexual relationship. Ya, to know, mengetahui. Misalnya, saya sudah pernah tampilkan gambar ini ya. Lukas 1:34, when Maria Magdalena ya, was told by the angel, oh, you are going to have a son. And Mary said, oh no. Ya. Bagaimana itu mungkin? How can that be possible? How can this be? Since I do not know. Ginosko, I do not ginosko a man. Aku belum apa?
Bahasa Indonesia sudah diperhalus. Bahasa Indonesia mestinya bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum mengenal laki-laki. Ya. Laki-laki belum dikenal. Itu artinya itu ya, mengenal. Artinya memiliki satu hubungan apa? Satu hubungan intim ya. Satu hubungan intim. Jadi itulah pada saat dikatakan, inilah hidup yang kekal supaya bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. So we have a personal relationship with God. Ada yang ya mungkin saya tidak tahu apa saya boleh sebut ya. Stacy waktu lalu pernah berikan kesaksian, Pastor, I thank God that I have the opportunity to fast and pray. Dia bilang, oh oke. Dia berdoa dan berpuasa. Dia mengambil tujuan untuk berdoa dan berpuasa dan dia minta kepada Tuhan jika Tuhan berkehendak maka kakaknya dapat apa? Visa. Tapi dia serahkan kepada Tuhan. Tapi dia yang dia lakukan apa? Berdoa dan berpuasa. Dan mungkin Tuhan bisa saja tidak kasih karena kalau Tuhan tahu yang terbaik bagi kakaknya untuk tidak datang, maybe that can happen. But it was given. Ya, kakaknya dapat visa. But the experience, not only, ya mungkin saya juga sebut Dede ya. But the point is, you know, when we pray and fast, have you ever tried that? Have you ever tried that? Tanya kepada Tuhan. Ya. Tanya kepada Tuhan. Pray and fast. Memiliki satu hubungan yang intim, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bertanya seperti seakan-akan itu Tuhan itu adalah suami kita. Dan the truth is, the church is the bride and the Christ is the groom. Suami kita itu adalah siapa? Tuhan, Yesus Kristus suami kita. Jadi kita harus memiliki satu hubungan yang bukan hanya mengenal dia academically, but know him individually, spiritually. To know him, to trust him. So, the eternal life will bring us to know him. Point number keempat. That eternal life means what? That you again have the assurance of salvation. Again, the text. Yohanes 5:24, John 5:25, ya. Those who have everlasting life shall not come into judgment, but has passed from death unto life. Bahwa orang yang memiliki kehidupan yang kekal sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. So, eternal life means you have the assurance. Kita memiliki satu jaminan. Jangan pernah berpikir, aduh pendeta, saya mau selamat atau tidak. The point, do you believe? Do you believe bahwa Tuhan akan mengampuni dosa-dosamu? Do you believe that Jesus will forgive all your sins? Do you believe that a closer relationship with Jesus will bring your life into its fulfillment? If you believe, then you have passed from death into life. And the last point, puji Tuhan, wah senang sekali kalau pengkhotbah udah bilang poin terakhir ya. Eternal life bukan berarti seringkali kita berpikir eternal life itu berpikir tentang apa ya? Kuantitas. We talk about quantity. Life that is long. Betul. Suatu waktu masuk dalam kerajaan surga itu bicara tentang satu apa? Jangka waktu. But kehidupan yang kekal itu adalah bukan hanya dari segi kuantitas, but quantity of life. It talks about fulfillment in life. Kehidupan yang apa? Yang penuh. Ya. Kehidupan yang penuh. How's the life that we have now? Bagaimana kehidupan kita saat ini? Apa sudah penuh? Ya. Apakah kehidupan kita sudah penuh? Belum pendeta. Kenapa belum? Masih tinggal di apartemen? Waduh, jadi belum penuh ini rupanya kalau tinggal di apartemen gitu ya. Apalagi? Belum penuh hidupnya, belum. Kenapa? Mobilnya masih Elantra, belum BMW. Nah, mungkin gitu ya. The point is, kita tidak akan pernah penuh dalam kehidupan ini. Why? Suami orang lain itu akan lebih baik kelihatannya daripada suami kita. Istri kita itu, ada istri lain yang kita lihat, aduh itu lebih baik itu sepertinya itu daripada istri saya. Ya. Posisi orang lain, pekerjaan orang lain, ada yang lebih baik daripada kita. There are better things that other people seemingly have.
their work, their house, their position, their job. Yeah. We compete with one another. We compare. Not only compete, we compare. Aduh, kelihatannya lebih baik itu kehidupannya. We compete and we compare. With that competition, with that comparison, we'll never get a full life. Selalu kosong. Selalu ada yang kurang. Selalu ada yang kurang. Kenapa? Karena tidak pernah penuh. Tidak pernah penuh. Ya, itu sebabnya artificial intelligence saja tahu apa? Be gratitude. Be gratitude dengan suami yang ada, dengan istri yang ada. Anda pikir, ini suami lain itu lebih bagus. Coba Anda tanya istri orang tersebut. Dia bilang, silakan ambil kita teh suami. Iya kan? Ambil, ya monggo, silakan. Kalau kita pikir kita agung-agungkan tuh suami lain atau istri lain. Suaminya atau istrinya bilang, silakan ambil jo. Rasa jo sendiri ke sana. So, that's the point. Nggak pernah kita akan merasa puas. We'll never be satisfied. We'll never be satisfied. And the thing that we possess will never be enough. Will never be enough. One thing that I learned, satu hal yang saya pelajari pada saat saya mengunjungi tempat-tempat arkeologis ya. Maka saya dapati adalah orang-orang yang tidak merasa enough. Ya. Raja-raja Romawi yang mendirikan istana mereka, tempat menyembah dewa-dewi mereka dirikan, hancur, dibuat lagi lebih hebat, hancur dan lain sebagainya. Ada yang hantam kiri kanan, hancur satu persatu. Sesuatu yang tadinya megah sekali, hebat sekali, seakan-akan tidak mungkin hancur. But whatever we do, whatever human being do, will never be enough. Apa saja. Apa saja. Ya. Bangunan-bangunan, tempat penyembahan dan lain sebagainya. Dan coba Anda lihat, ini dirusakkan, ada orang yang buat so hebat, semegahnya, so magnificent, so strong, but yet another person come, no, we will destroy that. Ya, selalu di tempat-tempat tersebut ada tangan yang dipotong, hidung yang dipotong, ya, nose that is broken, hand that is broken, to say that you are not eternal, you are not everlasting. Look, we destroy you. Kita hancurkan kalian. Sphinx ya, dan lain sebagainya. Hancur hidung-hidung itu. Bapak jamin dan ya, pernah lihat itulah istilahnya ya. Jadi that's the point. Whatever we do can be destroyed, can disappear, and mean nothing. Itu pada satu saat itu mungkin satu hal yang megah, hebat sekali, but it will mean nothing. Berapa lama Anda bisa menghargai barang-barang milik Anda? Berapa lama Anda bisa menikmati posisi kedudukan kita? How long will you have you? Tes, ya oke. Daerah. Ya, Mike Bickle seorang penulis ya, seorang khotbah juga, dia katakan apa ya? Ini dia tulis, bahasa Indonesianya, we will never be completely satisfied. Kita tidak akan pernah puas sepenuhnya dengan pencapaian, we never be completely satisfied by our achievement. Kita tidak puas dengan pencapaian kita tidak puas dengan keterampilan kita tidak akan pernah puas dengan kekayaan kita, ketenaran kita, kesenangan kita, kepemilikan kita, or possession. Why? Kenapa? Karena hati manusia was created to need more than what is available to us in the natural realm. Karena hati manusia diciptakan untuk membutuhkan lebih dari apa yang tersedia bagi dia atau bagi kita di alam semesta ini. Hanya Tuhan yang abadi dan supranatural yang dapat memenuhi kerinduan kita. Many times we feel empty. We have everything. People think that you have a good life. People think that you have a life already. People look at you, see your wall, whatever, and people think, wow, he's got it. So, tabay dia. So, jadi orang.
So tabay deh, so jadi orang. But the truth is, unless God fill the emptiness, seperti kalau ada gelas, ya, kita tidak akan pernah memenuhi gelas tersebut. But itu hanya bisa dipenuhi dengan Kristus, ya, satu hubungan dengan Kristus. Maka kita tidak akan pernah merasa puas. Ya. Bagaimana kita bisa tahu? Oh, saya tahu, karena saya alami. Saya tidak bisa mungkin ajarkan Anda, tapi coba, try to have God in the picture. Try to know Him. Try to put Him, in your life. Then you see that the emptiness, the kosong, hal-hal yang kosong itu apa? Dipenuhi. Kenapa? Karena tadi, yang poin yang kelima yang terakhir kita sudah lihat. Eternal life is fulfilled life. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 10. Yohanes 10 ayatnya yang 10 bagian kedua. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. I've come that they may have life dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi bagaimana supaya kehidupan kita penuh? Bukan hanya dengan pekerjaan, tentu saja itu Tuhan inginkan. Bukan hanya dengan kesehatan, tentu saja Tuhan ingin kita sehat. Bukan hanya dengan cuti-cuti yang dapat kita ambil. Bukan hanya dengan ini dan itu. But yang terutama, biarlah Tuhan yang memenuhi kehidupan kita. Kalau Tuhan yang penuhi, maka kita memiliki kehidupan yang penuh. Saya bawa ini dalam nama Yesus.